second one is about your proposal, about your proposal, and the second one is about your punya video presentation, and another one is anything else yang you all nak tanya pada new class syllabus daripada chapter 1 sehingga chapter 7. Alright, so we don't have our time, so I open any question that you want to ask about your assignment dahulu. Untuk note, saya dah upload semua dekat Edmodo, so you can download it from there lah. Okay, untuk your punya presentation pun saya dah bagi notification ataupun saya dah bagi appointment lah bila yang you akan buat untuk presentation. Okay, so you boleh aware lah pada semasa ke semasa when is the time for you to attend for the presentation. Alright, for your punya kelas, ada berapa kumpulan semua untuk Islamic Entrepreneurship? Ada 10 kumpulan. Let me this ni I dah lupa is right. Is Umar anyone yang termasuk dalam your punya kumpulan? Anyone yang masukkan Umar dalam your punya kumpulan? Anyone? Ada siapa yang masukkan Umar dalam your punya kumpulan? Alright, so that's mean kalau 10 kumpulan, I just receive 9 sahaja proposal here. Anyone yang tak submit proposal lagi? Which group yang tak submit proposal? Ataupun you dah submit dekat saya kat WhatsApp or where? I just received Aisyah, Syafiqah, Azrina, Nurul Aisyah, Nur Zulaika, Siti Zulaika, Wan, Nur Fatin, Firdaus, and Hafiz. So another group is
Yes, MIA. Tak tahu siapa punya kumpulan. Sir, Yes, Najwa. berdasarkan apa yang saya sebut tadi tu, saya rasa grup yang tak hantar lah grup Awang Mom Ahairi. Is there ada Awang, are you there? Siapa lagi kumpulan Awang? What is your proposal? Tapi saya minta maaf kalau salah. Tapi berdasarkan apa yang saya sebut tu yang tu lah. Yes, sir. Yes, saya kan Aib satu kumpulan dengan Awang. Saya sekali dengan Awang. Tapi Hafiz dah hantar kan, sir. Oh, Hafiz lah, sekali kumpulan dengan Hafiz. Hafiz bin Saifuddin, sir. Yes, Hafiz Saifuddin. Oh, you Okay. kumpulan lah. Hantar. Oh. Okay. Alright. But never mind. Okay, just in case lah siapa-siapa yang tak dapat nak hantar yang belum submit tu, you just submit through WhatsApp sahajalah. Alright, so far so good. Do you have any question about your punya assignment? Atau you tak tahu, what is the video presentation, sir? Apa yang kami nak present nanti? Anything else you want to ask? Yes, sir. Yes, Firdaus, what is that? Untuk video marketing presentation tu pasal proposal lah tu, sir. Yes, that was actually pasal dia punya proposal. Okay, macam yang saya dah mention di pertama kali kita berjumpa itu in our very first meeting. Okay, saya dah tekankan bahawa yang you akan bentang pada semasa ini cuma marketing proposal sahaja, marketing presentation sahaja dalam bentuk video. Maksudnya you all tak perlu pun nak present dalam bentuk live. Okay, you just perlu record, sama ada you nak record ataupun you nak buat marketing tu. Okay, marketing presentation itu dalam bentuk video lah. Okay, selepas itu video itu yang you akan tayangkan pada presentation nanti. Okay, maksudnya tak perlu bercakap seorang-seorang lah. Okay, tetapi dalam video tu macam mana you nak terjemahkan you punya marketing presentation itu dalam bentuk video, itu terpulang kepada you all punya creativity. Sama ada you all yang kena bercakap, sama ada you guna animasi ataupun you menggunakan wording sahaja, terpulang kepada you all punya creativity lah. Okay, tetapi apa yang saya perlu tekankan dekat sini, pada 22 hari bulan nanti, which is we have another 2 weeks to go lah. Pada 22 hari bulan nanti, what you are supposed to do adalah semua ahli kumpulan kena hadir bersama. Okay, for example lah, okay, Firdaus, you punya kumpulan ke 10 ahli kumpulan you kena attend. Okay, sebab apa yang saya akan evaluate based on your punya how you menjawab. Okay, macam mana you menjawab sesi soal jawab pada hari tersebut. Alright? Memang nampak mudah sebab you just perlu submit presentation sahaja, tetapi apa yang saya akan evaluate adalah based on your punya the way you answer the question during question and answer. Okay? So you all tak perlu nak present, tetapi you all perlu menjawab on the spot during the selepas sahaja you punya video ditayangkan. Alright? So apa yang you all perlu sediakan adalah macam mana you all menjalankan kaedah pemasaran lah, marketing. Sama ada you menggunakan media elektronik, okay, sama ada you menggunakan media you dah sedia ada page, okay, ataupun you dah ada website, okay, ataupun you baru nak launch you punya live streaming, okay, ataupun you baru nak menjalankan, okay, you punya video promotion dekat mana-mana media sosial, it's up to you lah. Okay, itu you punya engagement, macam mana you nak promote you punya perniagaan. Yes, Hafiz. Alright, so itulah yang you akan bentangkan pada 22 hari bulan nanti. Alright, tak perlu pun you nak present everything yang you dah submit dalam you punya proposal, tetapi benda yang paling penting adalah you punya marketing strategy. Marketing strategi dan juga marketing plan lah, apa yang you akan jalankan pada promotional day ataupun
sepanjang you membuka perniagaan tersebut. Alright, so is that clear, Firdaus? Okay sir. Jadi Alright, minimum dengan maksimum masa tak ada ya sir? yes, that there is no maximum and minimum. Okay. Okay, lagi satu. Okay, just in case lah you all tertanya, kenapa kena hadir pada hari itu untuk menjawab soalan ke? Sedangkan kan ada kan boleh mewakilkan sesiapa sahaja untuk nak jawab soalan. So, yes, betul. You boleh mewakilkan sesiapa sahaja, tetapi I doesn't know. Okay, and I don't know sama ada you participate ataupun tidak semasa nak buat video tersebut. Alright, there is an issue. Okay, saya tak ingat dah sama ada kumpulan kelas ini ataupun kelas yang satu lagi. Okay, ada sleeping partner. Right, which is tak dapat nak bagi kerjasama. Alright, lepas tak dapat nak bagi kerjasama and then lepas tu mulalah alright, tunggang langgang sana sini and complain sana sini apa dia punya group assignment. Okay, saya tak ingat kumpulan ini kah ataupun kumpulan yang lagi satu. Alright, so dengan adanya sesi soal jawab ini, okay, so saya dapat notice lah, okay, sama ada you betul-betul faham ataupun tidak dengan apa yang you dah planning, dengan apa yang you akan jalankan pada sepanjang you all punya perniagaan nanti. Okay, boleh sahaja. Alright, Firdaus, okay, you boleh saja cakap, okay, ke 10 kami buat proposal yang sama. Sampai saya tidak tahu, okay, sama ada betul ataupun tidak ke 10 you all to participate untuk nak menyediakan proposal, participate ataupun untuk nak menyediakan video presentation, right? So saya tidak tahu benda tersebut. So macam mana saya nak pastikan benda itu betul-betul fakta, okay, melalui sesi soal jawab nanti. Right? Dan sesi soal jawab nanti pun, okay, dia akan untuk you punya kelas it depends lah sama ada it's gonna be volunteer ataupun one by one yang saya akan soal. Alright? You punya rotation ataupun you punya turn, okay, angka giliran untuk nak present itu ataupun you nak tayangkan you punya video presentation itu based on the group list lah yang telah disediakan oleh Luqman hari itu. Okay, saya akan ikut itu sahaja. So the group 1 you are supposed to be the group 1 lah. So untuk group pertama you kena prepare awal lah. Okay, pastikan ahli kumpulan you all masuk pada hari itu. Okay, then anything else that you would like to ask me? Ni sir, untuk field work report tu sir. Okay, for the statistic management, right? Alright. Yang tu for in charge nak dalam Malaysia ke nak boleh luar negara sir? Boleh juga boleh juga luar negara. Okay. As long as you get the engagement with the as long as you get the engagement lah, alright? It's supposed to be no problem. Yes, betul Luqman. Tapi memang saya tak ada limit. Nanti it's up to you lah macam berapa lama yang you perlukan untuk nak present you punya marketing. Alright? Sebab cuma yang you perlu fokuskan tentang marketing sahaja. Okay? Sebab kenapa you all perlu
bentangkan pasal marketing sahaja sebab saya dah nampak, okay, saya dah tengok you all punya proposal and I along the way saya dah review lah, okay, apa you punya proposal, apa sebab you nak tumbuhkan benda tersebut. So now apa yang you akan present adalah macam mana you nak engage dengan you punya customer. Okay, you cakap lah, okay, for example you nak jual sate contohnya. Okay, you punya reason because of you nak preserve, okay, the culture of Malay, okay, the culture of Asia, okay, you nak preserve that culture, that's why you nak berjual beli sate contohnya. That's why you nak kembangkan perniagaan sate, for example lah. Okay, and then, so I dah tahulah, okay, saya dah tahu bahawa you nak jalankan perniagaan sate because of you nak preserve the culture. Okay, it was good. Okay, and then, macam mana pula you nak engage? Okay, you cakap, daripada situlah saya akan dapat tahu sama ada you betul-betul, okay, tahu ataupun tidak dengan apa yang you akan jalankan. Okay, boleh sahaja you cakap, okay, saya nak jual sate sebab saya nak preserve the culture of our culture and so on and so on. Tetapi macam mana saya nak tengok, okay, bahawa you all betul-betul nak preserve culture, okay? Dari marketing strategy itulah yang saya dapat nilai, okay, macam mana you bekerja untuk nak mendapatkan you punya attraction for you punya customer. Okay, that was a very crucial things. Okay, sebab kalau you nak buat proposal, semua orang boleh buat proposal. Okay, you nak buat bisnes, semua orang boleh buat bisnes. Tapi macam mana you nak jalankan perniagaan tersebut, itu salah satu isu yang you perlu ambil tahu jugalah. Right, so macam mana you nak engage with that kind of problems. So the marketing is a very basic thing that you need to consider. Alright, so far anything else that you would like to ask me? This is your very first class. Setiap minggu kelas saya ada kelas yang pertama. So I don't believe that you have a very slowy day. Okay, it's okay. Alright. So you just guys ask me apa yang you all kurang faham saja. For those yang dah faham, for those yang dah tahu apa yang nak perlu buat, okay, it was good. Okay. Yang masih tak clear lagi, you can ask me. Okay, we just have another 4 minutes left. Okay. So saya akan buat setengah jam sahaja kelas pada pagi ini. Sebab kelas kita dah habis dah. Okay. Sebab kelas kita untuk Sales Management, syllabus kita dah habis. Okay, we already covered the 7 chapters. Right. And for the next week, there is no class, okay? Next week tidak ada kelas, so you can focus for your punya video and you can focus for your another assignment or another subject lah. Fieldwork report. Alright. Okay, untuk fieldwork report ni, apa yang you all perlu lakukan? Okay, the first one adalah you kena cari salah satu business ataupun company apa-apa sajalah. Okay.
Tak kisahlah you dapat itu daripada dalam Malaysia ataupun luar daripada Malaysia, saya tak kisah. Okay, as long as you familiar with that. Okay. You sebagai kumpulan itu familiar with that lah. Okay. Kalau saya tak familiar, tak apa. So you yang akan nyatakan dalam you all punya report nanti. Okay. Dan lepas tu, setiap kumpulan tu, apa yang you all perlu sebenarnya adalah the strategic management itself. Okay. Pengurusan strategik dia. Okay. Sama ada dia punya plan tindakan strategik macam mana dia punya proses nak menjalankan perniagaan tersebut, apa langkah-langkah yang dia ambil, okay, how they need to cope with the problems, okay. This is the strategic management. Okay. Kalau you tak familiar with what actually the strategic management look like, you refer saja you punya syllabus yang kita dah cover. Okay. Adakah dia mematuhi ISO? Okay, adakah dia mematuhi the International Standard Operation? Okay, adakah dia mematuhi ataupun tidak dengan apa yang telah ditetapkan oleh kementerian? Okay, itu semua termaktub dalam the strategic management planning. Maksudnya plan tindakan strategik lah. Okay, itu yang you all perlu explain dalam you all punya fieldwork report. Okay, dan itu juga soalan yang you all perlu tanya. Okay, kalau you berpeluang untuk ada engagement dengan the strategic planning manager. Alright. Lepas itu, okay, benda yang you all perlu masukkan dalam you all punya report itu, okay, itu juga yang you all kena submit, okay, dalam bentuk video presentation. Okay, dan macam mana pula bentuk video presentation itu, okay, it depends up to korang punya creativity macam mana. Alright. So itu sahaja. Alright. So lagi satu, untuk you punya fieldwork report. Okay. Kalau you perasan apa yang saya telah tulis dengan dekat instruction hari itu, okay. Saya dah cakap you all punya marker is based on your punya data quality. Okay, not the quantity of your punya pages and so on. Okay, maksudnya saya tak akan nilai lah. Okay, you all punya kerja itu based on tebal ke tidak, you all punya kerja okay, panjang ke pendek. Tapi saya nak the quality of the data. Okay, maksudnya kalau you cakap, okay, company itu menggunakan the SWOT analysis untuk nak memastikan bahawa pelan tindakan strategik dia sentiasa keep on update. So saya dah tahulah, that's what the quality. Okay, jangan pula you menjela-jela, okay, you explain everything tetapi saya tak tahu pun what is the keywords, okay, di mana sebenarnya data yang you dapat tersebut. Okay, kalau you cakap dia menggunakan SWOT analysis, then tanyalah, okay, then you ask, kalau you ada peluang lah, dan you tanyalah strategic planning manager itu, macam mana dia jalankan SWOT analysis tersebut. Okay, ada secara berkelompok dengan dia punya management team, okay, ataupun based on R&D, okay, ataupun macam mana. So, daripada situ you akan dapat the concrete, valid data, okay, dapat straight from the company ataupun from the business itself. So, itu yang saya tekankan, the quality of data yang you all dapat, okay, daripada perniagaan tersebut. Okay, sebab nama pun fieldwork report, maksudnya you perlu jalankan kajian tersebut. You need to do some of the data analysis, you need to do some of the research, okay, in order for you to get ataupun to obtain the concrete data. Okay, is that clear? Okay sir, bermaksud company untuk fieldwork report ni memang kami yang cari sendiri, betul? Yes, memang you all yang akan cari sendiri. Sebab hari itu, kalau saya tak hari itu saya in our very first class, okay, saya bercadang untuk nak carikan you all company supaya you all perlu perlu fokus kepada company yang saya dah tetapkan sahajalah. Okay, tetapi ada suggestion lah kan daripada hari itu. Okay, ada suggestion daripada some of you, okay, bahawa you all dapat buat this kind of assignment before this. Okay, tetapi lain subject lah. That's why saya cakap hari itu, kalau you all dah familiar with the company,
So it's much better sebab you dah ada engagement tersebut, you dah ada PR, maksudnya you dah ada public relation, you dah ada IR which is the industrial relation dengan company tersebut, then you boleh you dah senang lah untuk nak gain lebih detail informasi atau information from the company. So Najwa, berbalik pada you punya soalan, memang memang saya open kepada you all untuk nak pilih lah, okay, company mana ataupun perniagaan mana yang you all boleh, yang you all nak jadikan you all punya rujukan untuk you all punya fieldwork report. Alright, thank you, sir. Alright. Yeah, anything else? Sir, by the way, mock meeting tu apa Alright, okay. The mock meeting tu, saya tak pernah explain before this. Saya tak pernah Rasanya macam tak ada, sir. Alright, okay. So mock meeting tu adalah you punya presentation untuk strategic management. Okay. So presentation itu, okay, maksudnya adalah you dah ada kumpulan kan? You dah ada kumpulan untuk fieldwork. So kumpulan itu yang you akan attend for mock meeting. Mock meeting ni adalah salah satu kaedah macam mana you all nak dapat kata putus lah. Okay. You dah pernah jalankan mock interview tak? Is that your class? Macam mana, sir? Kau pernah jalankan mock interview tak? Maksudnya interview berdasarkan visual. Yes, tak kisahlah visual ke ataupun apa. Untuk subjek human resource before this. Tak ada. Oh, tak ada. Oh, okay, never mind. Alright, mock interview ni, mock tu maksudnya ala-ala, okay? Okay, seakan-akan. Okay, itu maksudnya mock lah. Alright, meeting lah mesyuarat. So means apa yang you all perlu lakukan adalah mesyuarat seakan-akan the real one. Okay, you perlu jalankan mesyuarat seakan-akan the real one. Okay, contohnya, okay, saya bagi contoh macam ni. Najwa, Amina, Janatun, Firdaus, Haikal, korang satu kumpulan. Okay, so means you decide lah. Okay, Najwa sebagai ketua kumpulan contohnya, Amina sebagai setiausaha, Janatun sebagai siapa, Firdaus sebagai siapa, Haikal sebagai siapa. So dalam meeting itu you all decide lah. Okay, later on saya akan update you punya situasi apa. Okay, saya akan update you punya situasi apa dan you akan jalankan meeting tersebut based on situasi yang saya berikan. Alright, so itu masuk mock meeting. Mock meeting adalah lebih kepada macam mana saya nak tengok you all punya, okay, soft skill dalam nak mendapatkan kata putus dalam bentuk perbincangan kumpulan. Okay, itu sahaja. Okay, dan mock meeting dijalankan secara live. Okay, maksudnya on that day lah. Okay, pada hari itu you all perlu jalankan mock meeting. Alright. Kalau you all tak clear, saya tak ingat kalau saya ada simpan you all punya senior punya video lah. Okay. Is that clear? Is that a bit clear tentang apa itu mock meeting? Clear, sir. Okay. Maksudnya dekat sini, you all buat perbincangan, okay, perbincangan kumpulan, okay, yang diperhatikan oleh kami semua. Okay, contoh Najwa, Amina, Janatun, Firdaus dan Haikal. Okay, you all buat perbincangan kumpulan ataupun you all buat meeting itu di mana kami semua memerhatikan lah macam mana you all decide kata putus apa yang you all nak buat ataupun apa keputusan yang you all dapat daripada perbincangan tersebut. Alright? So nanti saya akan berikan lebih detail lagi lah. Okay, you punya mock interview, mock meeting is supposed to be on bila? 2 Disember. Okay, 2 Disember. Okay, insyaAllah by next week lah saya akan upload apa you all punya situasi dan apa pula yang you all perlu dapatkan daripada perbincangan tersebut. Okay, contohnya lah, okay, saya bagi contoh.
Okay, contohnya situasi saya berikan adalah you all nak decide, okay, apakah you all perlu jalankan, okay, dalam contoh mudah lah, okay, apakah you all perlu menjalankan strategic based on video marketing ataupun tidak, okay, untuk nak meningkatkan you all punya productivity dan keuntungan. Alright, itu saya punya situasi. Then you all decide lah, dan you all bincang lah among you all punya kumpulan, apa itu, apa ini, apa itu. Okay, lepas tu at the end, okay, setiap kumpulan cuma ada 15 minit sahaja untuk mock meeting. Setiap kumpulan cuma ada 15 minit sahaja untuk mock meeting. Alright, so selepas habis 15 minit, so the ketua kumpulan you akan rumuskan apa yang you all dah dapat daripada kumpulan tersebut, daripada perbincangan tersebut, dan you all kena bagi tahu kepada kami semua apakah kata putus yang you dapat daripada perbincangan tersebut. Okay, so the veto power is from the ketua kumpulan itself based on the discussion that you have been made on the day. Okay, is that clear? Clear, sir. Alright, so kalau ada apa-apa soalan lagi tentang you punya mock meeting, you all boleh tanya lagi lah semasa kita punya kelas strategic management Khamis ni. Alright? Thank you, sir. Alright. Alright, so anything else that you would like to ask? No? Alright. Okay, kalau sudah tak ada apa-apa lagi persoalan, I think that's all lah kan for today kan? Okay, itu sahajalah untuk kelas kita pada pagi ni. So, I hope that you can do well in your video presentation. Okay, and then do another presentation lah. Alright? So that's all from me. Thank you for attending my class. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good blessed Monday. Waalaikumsalam, sir. Terima Thank you, kasih. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.